जी इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बुनियादी तौर पर एक इंसान के कुछ हकूक़ होते हैं, पर ख़ासकर रियासती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें से दो तीन आम होती हैं। ख़ासकर तालीम और सेहत दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके होने से मुल्क तरक्की भी करता है और उस माशरे में जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं वो परवान चढ़ती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी ऑफिस। सबसे पहले तो मोहतरम को आप जानते हैं डिप्टी डीओ हैं और डी एजुकेशन है अटक के। गुज़श्ता दिनों इजाफी चार्ज के बाद हमने सोचा कि एक छोटी सी निशस्त हो जाए इस हवाले से, ख़ासकर जो तालीमी मामलात हैं उसके ऊपर, ज़िली मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इजाफी चार्ज पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अटक टीवी, डायरी टीवी और अब्दुल करीम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और एक नहायत अहम टॉपिक तालीम की बेहतरी के लिए जो इक़दामात हैं उस सिलसिले में आप आज हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, आपकी मुबारकबाद का बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट 3 साल से तकरीबन बतौर डिप्टी डी ओ अटक के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अभी लास्ट तकरीबन 12 तारीख से हमारे मोहतरम डी ओ एलिमेंट्री जनाब शमीम अख्तर साहब रिटायर हो गए हैं, तो महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये इजाफी ज़िम्मेदारी बतौर डी ओ एलिमेंट्री डिस्ट्रिक्ट अटक की वो मुझे दी गई है। और अब चूँकि डबल चार्ज है मेरे पास, बतौर डिप्टी डी ओ भी फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा और साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो एलिमेंट्री विंग है उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तालीम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन जो इक़दामात है वो उठा सकें, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट अटक जो तालीमी लिहाज से वैसे माशाल्लाह हमारी सूरत हाल बाकी ज़िलों से काफ़ी बेहतर है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें मज़ीद बेहतरी की जितनी गुंजाइश है उस पर हम पूरा कोशिश करके डिस्ट्रिक्ट को टॉप रैंक में हम पंजाब के अंदर शामिल करें। जी बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल आप जैसे काबिल अफसरान हों तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं होगा। देखा गया है सर कि गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से ज़िला अटक जिस तरह कि आपने कहा कि अच्छे लेवल पे है, पंजाब में अच्छे लेवल पर उसकी पोजीशन आती थी। गुज़श्ता कई सालों से देखने में आ रहा है कि कई जगह जो स्कूल्स हैं दूर दराज इलाकों में, देहातों में, वहाँ पे टीचर्स दस्तयाब नहीं होते या दूर दराज होने की वजह से वो तकलीफ़ नहीं कर पाते वहाँ पे जाने के लिए। हालांकि जब वो अप्लाई होती है और सीटें आ जाती हैं तो अप्लाई करने के लिए कहीं भी वो अपनी जगह बना लेते हैं, बाद में फुकदान पैदा हो जाता है। वजह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया है और ये वो क्वेश्चन है जो कि पूरे पंजाब के अंदर ये इसको देखा जाता है। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है और इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। बदकिस्मती से कि 2017-18 के बाद हमारे यहाँ कोई भर्ती का प्रोसेस नहीं हुआ। पिछले 4 साल से डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत खेप पड़ी जो है वो टीचर्स की रिटायरमेंट उसकी हो गई है। जब ज़ाहिर है एक टीचर चला जाता है तो ये महकमाना तौर पे भर्ती का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और नया टीचर उसकी जगह वो जगह फिल करता है। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ है कि पिछले 4 साल से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कहीं भी ये भर्ती का प्रोसेस, सिवाय कोई मियाँ वाली या पिंडी में चंद भर्तियाँ हुई हैं, बाकी पूरे पंजाब के अंदर कहीं भी भर्ती का प्रोसेस ना हो सका, जिसकी वजह से ये खला पैदा हुआ है। फिर हमारे यहाँ चूँकि जो ट्रांसफ़र का इख्तियार है, ये मुझे डिपार्टमेंट का ऐसा आर्डर है कि ये ट्रांसफ़र सारी डिजिटल हो गई है और एक सिस के ज़रिए बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। इसमें हमारे जो मोहतरम CEO एजुकेशन हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को रन करते हैं, उनके पास भी इसका इख्तियार जो है वो ख़त्म हो गया है। हत्ता कि सेक्रेटरी एजुकेशन के पास भी इसका इख्तियार नहीं है। उसका सारा इख्तियार एक ऐप के ज़रिए ये मुमकिन होता है। अब वो टीचर को बाकायदा ऐप के ज़रिए वो बताया जाता है कि जी इस टाइम पे सिस ओपन है और आप लोग अप्लाई करें, और उसमें जब वो टीचर अपने अपने इलाकों में जो जहाँ बैठे होते हैं, ठीक है दूर दराज हर बंदे के लिए मुश्किलात ज़रूर है, वो कोशिश करता है कि विद इन सिटी आए। वो अब ऐप के ज़रिए बाकायदा अप्लाई करता है, वहाँ पे उसको शहर की या आसपास की सीट शो होती है, तो वहाँ से वो उसके आर्डर जो है वो जनरेट हो जाते हैं और बग़ैर यानी डिपार्टमेंट को बताए हुए डिपार्टमेंट सिर्फ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करता है और आर्डर जनरेट हो जाता है। इसमें ना हाई स्कूल जो किसी स्कूल का हेड हो
اور کوئی ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پروسیس اس میں ہمیں بہت بڑا خلا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب اس خلا کا پر کرنے کا آسان ذریعہ ایک ہی ہے, ظاہر ہے وہ تو ایک سہولت دی گئی ہے, بڑی اچھی تھی کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یعنی وہ دفتروں کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے اور وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ خلا تب پر ہو سکتا تھا کہ نئی بھرتی کا پروسیس ہو, اور نئی بھرتی جب ہوگی تو وہ سیٹیں فل ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ ڈرا بیک ابھی چل رہا ہے. اچھا سر, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ جو اپلیکیشن کا سلسلہ ہے یہ تو بہت بہتر ہے ان کے لیے جہاں پر کوئی خلا نہ ہو. اب جہاں پہ 7-8 ٹیچر کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہاں سے 2-3 چل جائیں, تو کیا پیچھے برڈن جو پڑ رہا ہے وہ ان کے ذمہ ہوگا؟ کیا اس سے تعلیمی معیار جو بچوں کا ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ بالکل, دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ تعلیمی معیار میں کمی ہے. ظاہر ہے وہ بہت سارے ٹیچر جو ہے نا وہ میں نے خود اپنی تحصیل چونکہ اٹک ہے, یہاں تو اتنے سٹاف کی کمی نہیں ہے, لیکن دور دراز جو میری اپنی تحصیل جنڈ ہے جس پہ میں بہت زیادہ فوکس کرنا بھی چاہوں گا بطور ڈیو ایلیمنٹری, اور پنڈی کہب ہے, ایسی تحصیلوں میں بہت زیادہ مشکلات ہمیں درپیش آ رہی ہیں. بلکہ کل ہی میرا ایک اسکول ہے ٹامی, وہاں پہ پتہ چلا بھی 2 لوگ تھے, دونوں ٹرانسفر کرا کے ایلیمنٹری اسکول میں 3 لوگ تھے چلے گئے, تو فل فور ہم نے عارضی طور پہ دوسرے اسکولوں سے ٹیچر اٹھائے ہیں. لیکن وہ جو عارضی ٹرانسفر ہے وہ بھی ایز اے ناٹ کوئی پراپر حل نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ایک ٹیچر کو عارضی طور پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ پے دوسرے ادارے سے لیتا ہے, تو وہاں کے جو پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, ان کا بھی ظاہر ہے وہ حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو وہاں سے نکال کے دوسرے ادارے میں بھیجتے ہیں, پے اس کی سابقہ ادارے سے لی جا رہی ہے, یعنی وہاں سے اس کو پیمنٹ دی جا رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈیوٹی دوسری جگہ کرتا ہے. تو یہ بھی کوئی پراپر حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل ہے آپ لوگوں کے توسط سے کہ جلد از جلد نئی بھرتی جو ہے وہ سٹارٹ ہو, تاکہ جو ہے وہ یہ خلا جو ہے یہ اسی صورت میں پر ہو سکتا ہے کہ نئے لوگ جو ہے انڈکٹ ہوں ڈپارٹمنٹ کے اندر. اچھا سر, گزشتہ جیسے میں نے کہا کہ 3-4 سالوں سے 5 سالوں سے یہ دہائی جو ہے یہ کافی متاثر رہی ہے کورونا اور اس کے علاوہ جو کرائسس ورلڈ وائڈ چلے ہیں اس کی وجہ سے. اٹک کی جو معیاری تعلیم ہے اس میں کتنی بہتری آئی ہے سر؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کرونا کے حوالے سے پورے دنیا کے اندر یہ پرابلم رہا ہے, اور یقیناً پھر آگے ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور پھر ہمارا دور دراز ہمارا آخری ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا. اس کے باوجود میں نے اور ہماری پوری ٹیم نے یہ پوری کوشش کی ہے. یعنی کرونا کے دنوں میں تمام تر ذمہ داریاں آپ کو پتہ ہے ادارے بند ہو گئے تھے, بچے پڑھائی سے دور ہو گئے تھے. کوشش ہم نے کی کیبل کے ذریعے چلانے کی چیزیں, اور اس کے علاوہ ہوم ورک بچوں کو گھروں میں دیا, واٹس ایپ گروپ بنائے تاکہ بچوں تک جو ہے وہ تعلیم ان تک پہنچائی جائے. کمی کوتاہی تو یقیناً ہوگی اور ہے بہت ساری, لیکن اس کے باوجود ڈسٹرکٹ اٹک کرونا کے انہی دنوں میں ہماری پوری ٹیم نے پوری کوشش کی, اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو مد نظر رکھ کے ہم نے جو آؤٹ سٹی بچے تھے ان کو ہم نے لانے کی پہلی کوشش کی کہ بچے کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچے گھروں میں مختلف کاموں پہ لگ گئے تھے. ظاہر ہے جب روزگار نہیں ہوگا, غربت ہوگی, تو لوگ کچھ نہ کچھ اپنے کام کے سلسلے میں جو ہے وہ بچوں سے مزدوری کرواتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں اسکول میں بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹ بیک ہوا بچوں کا, لیکن پھر پوری ہم نے ٹرائی کی, اپنی پوری ٹیمیں بنائی, اور آؤٹ فیلڈ جو بچے اسکولوں سے باہر گھوم رہے تھے ان کو واپس لایا. اور حیران کن طور پر ڈسٹرکٹ اٹک پورے پنجاب کے اندر 36 اضلاع میں سے ٹاپ 1 رہا ہے, اور یہ ملک محسن عباس جو اب سی او دوبارہ آ گئے ہیں, یہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے پورے ڈسٹرکٹ کو سی او ایجوکیشن کے طور پر. تو اس وقت پھر جو اس وقت کے منسٹر تھے ڈاکٹر مراد راز صاحب, انہوں نے بلا کے باقاعدہ طور پہ ہمیں باقاعدہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ جاری کیے جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. اور پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ڈسٹرکٹ اٹک بطور انرولمنٹ کے حوالے سے ٹاپ 1 رہا ہے. ایجوکیشن کی جو ہمارے رزلٹ ہیں 5ویں 8ویں اور پھر 9 10 میں بھی, یہ بھی پنجاب لیول پہ جو ہے وہ بہت ہی بہتر رزلٹ آئے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں آپ کا کوشچن کہ کرونا کی وجہ سے کلاسوں میں وہ پڑھائی نہ ہو سکی. ظاہر ہے ایک بیس بنتی ہے. اب 6ٹھی کلاس جب آپ اس کو 7ویں میں ویسے بٹھا دیں گے, 7ویں کو 8ویں میں بٹھا دیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بچہ, ظاہر ایک کورس ایک سٹیپ وائز کورس ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس سٹیپ کو کراس کریں گے اور بغیر کسی پڑھائے بچے کو اگلی کلاس میں پروموٹ کریں گے, فرق تو پڑے گا. لیکن اس کے باوجود پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور پچھلے جو رزلٹ ہیں ہمارے میٹرک کے اور 8th کلاس کے وہ بہت شاندار رہے ہیں,
اور ایک جتنے ایک پرائیویٹ اداروں کے رزلٹ ہے اس سے بھی بہت بہتر، اور پنجاب لیول میں ہمارے بچوں نے بہت اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور اس پہ مکمل طور پہ ورک جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کمی کوتاہی ضرور موجود ہے اور رہے گی، لیکن اپنے طور پہ پوری کوشش ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو مد نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ، اس سے پہلے جو ہمارے سابقہ سی او ایجوکیشن تھے، ابھی تو 2-3 دن ہوئے نئے سی او آئے ہیں، جو اس سے سابقہ تھے ملک فتح خان صاحب، ان کا بہت بڑا ویژن تھا اور اس میں پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی، اور مل کے ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن پہ دھیان دیا۔ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ ہمارے کسی ادارے کے جو سٹی کا اور دیہات کا ہے وہاں پہ چیک کریں، اور ایک پرائیویٹ ادارے کو دیکھیں، پھر ہمارے بچوں کی کاپیاں دیکھیں، ان کی بکس دیکھیں، ان سے باقاعدہ سوال جو آپ کریں، بورڈ کے اوپر ان کو لکھا کے کچھ دیکھ لیں، آپ کو واضح فرق اگر نظر نہ آیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جی بہت اچھی آفر ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن بھی لیں گے، ہم 1-2 وزٹ بھی کریں گے۔ بہت اچھی بات کی ہے سر۔ بعض شہروں میں، بلکہ ہمارے اٹک شہر کی بات کروں گا، نظر آتا ہے سر تعلیمی اعتبار سے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ ہاں، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے دیکھیں، اگر تعلیمی معاملات میں بھی دیکھیں، فیلڈ ہے نا ہماری، یعنی ڈائریکٹ اب رسپانسبلٹی کا ظاہر گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے تقسیم کیا ہوا ہے نا انتظامی معاملات میں۔ جیسے میں اب ڈی او ایلیمنٹری ہوں، میرے پاس 6 تحصیلیں ہیں، اب 6 تحصیلوں کے ہمارے فیلڈ آفیسر، ڈپٹی ڈی اوز وہاں میل اور فیمیل دونوں موجود ہیں، تو اس حوالے سے تقسیم کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو فیلڈ آفیسر وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اپنا جو ان کے ذمہ داری کا کام ہے وہ اپنی اپنی تحصیل کے خود رسپانسیبل ہیں۔ اس لیے یہ انتظامی معاملات میں اگر جو بہتری ہو سکتی ہے اس کا، تعلیم کے حوالے سے اگر ممکن جو ہے وہ کوئی ہمیں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہو۔ اچھا سر، وہ بچے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، والدین مہنگائی کی تنگ ہے، ان سے وہ کم سنی میں، کم عمر میں کام لیتے ہیں اجرت کے لیے، ایسا کوئی میکینزم ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ خاص کر جو شہر میں چائے بیچتے ہیں، کچھ پتیسے بیچتے ہیں، بہت سارے ہاتھوں میں ماسک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسکول تک لے کر آیا جا سکے؟ بہت اچھا سوال ہے جی، بہت بڑی تعداد، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی کوشش کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کی اتنی گھریلو مجبوریاں ہیں کہ لوگ اس ریالٹی سے، اس سے آپ جو ہے نا وہ اس کو پس پش نہیں ڈال سکتے، لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیمیں ہیں، اے یو کے اوپر ہمارے کلسٹر ہیڈ بنے ہوئے ہیں، ہم یونین کونسل میں جو نام باقاعدہ فیڈ ہوتا ہے اس بچے تک ہم پوری رسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ پیرنٹس جو ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ لوگ اس پہ ایگری نہیں ہوتے، لوگوں کی اتنی زیادہ مجبوری ہے کہ لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، آپ کسی کو بہت زیادہ فورس کریں تو۔ انتظامی معاملات میں پھر ظاہر ہے کہ ہماری پوری ٹرائی ہے کہ ایسے بچوں کو، جیسے میں نے کہا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں لاسٹ جو کمپین ہم نے چلائی تھی اس میں ہم پہل نمبر پہ آئے تھے۔ اس دفعہ دوبارہ میں اپنے سی ایجوکیشن کو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی اب فیبری مارچ کا موسم ختم ہو، جیسی نیا سال کا آغاز آپ کو پتہ ہے 1 اپریل سے ہوگا، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں گھوم رہے، ان کے لیے ہم کوئی ایسا لائعمل اقدامات ایسے کریں کہ جس کی وجہ سے جلد از جلد وہ بچے دوبارہ اسکولوں میں داخل ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں معاشرہ، ان کے پیرنٹس اور آپ لوگ جو میڈیا لوگ ہیں، یہ لوگ نشاندہی کریں، اور ایسے بچوں کو ہر صورت میں اسکول واپس آنا چاہیے۔ اب تو بہت زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام چل رہا ہے، اور ڈیفرنٹ پروگرام ہیں ہمارے، کچھ پرائیویٹ ایسے انسٹیٹیوشن ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ خود ہے، فری آف کاسٹ بکس آپ کو پتہ اویلیبل ہیں، پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کے کوئی پیسے جو ہیں وہ نہیں لیے جاتے۔ تو اس میں اگر ہم سارے مل کے، پورا ایک اسکول ڈپارٹمنٹ نہیں، سارے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں، تو معاشرے کے اندر یقیناً ایسے بچوں کو واپس اسکول آنا چاہیے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایسے بچوں کو دوبارہ اسکول میں واپس لایا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب ایک انیشیٹو شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعلیٰ تھے لیا تھا، اور ساتھ میں مار نہیں پیار کے نام سے ایک کلین سیٹ کیا گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مار نہیں پیار کے بعد جو بچوں کا تعلیمی معیار ہے وہ بہتر ہوا ہے یا اس سے کم ہوا ہے اس کے بعد؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے جی۔ مار نہیں پیار، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جزا سزا تو یقیناً ایک بیسک چیز ہے، لیکن اس مار کی وجہ سے بہت سارے بچوں نے اسکول چھوڑا، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے جیسے ہی یہ حکم صادر کیا اور اس پہ پھر عمل درآمد سٹارٹ ہو گیا۔ کہیں اس کے بہت پازیٹیو، اس کے پہلو، نیگیٹو بہت کم ہیں، پازیٹیو پہلو زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے بچوں کو آپ پوری دنیا میں دیکھیں، کہیں بھی یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ مار کے بچوں کا کبھی کسی نے بازو توڑ دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ بچوں پہ بہت برا افیکٹ پڑتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نفسیاتی طور پہ آپ کسی برے نام سے اس کو پکاریں، اس کو کھڑا کر دیں کلاس کے اندر، تو بچے پہ
बजाय इसके कि वो पढ़ने के बजाय वो जो है ना उस पर बहुत बुरा नफसियाती असर पड़ता है। तो मार नहीं प्यार एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और अभी सख्ती से तमाम इदारों के अंदर इस पर अमल दरामद हो रहा है। कहीं ऐसी शिकायत भी आ जाती है, मैं अब नहीं कहता कि 100% जो है वो इस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन 99% इस पर अमल हो रहा है। हमारे पूरे फील्ड ऑफिसर बार बार जिस स्कूल को विज़िट करते हैं वहाँ पर आर्डर बुक के अंदर लिख के आया जा सकता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जदीद तरीन तरीक़ाकार जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और कोशिश यही है कि उसी पर अमल दरामद, और गवर्नमेंट से भी अपील है कि वो जल्द अज जल्द नए से नए रिफ्रेशर कोर्स करवा के नए जो नफसियाती तरीक़ाकार हैं उसके मुताबिक बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। लेकिन मार से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। हम खुद अगर सोचें, आज से कुछ अर्सा पहले आप तशरीफ पीछे ले जाएं अपने आप को और मुझे, और फिर आप देख लें कि जो टीचर जिसने हमें मारा या जिसने इस तरह कर नवे की दाई में, तो वो बुरा इफेक्ट बच्चे की सारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए बार बार जो गवर्नमेंट की और हमारी भी हमारे तो सख्त हम एक्शन लेते हैं। हमारे MEA आपको पता है जो पाकिस्तान आर्मी से, वो लोग स्कूलों को विज़िट करते हैं, बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं। हमें जहाँ भी कोई ऐसा केस, और ये बाद में मैं इसमें करने में भी कोई हर्ज महसूस नहीं करता, अभी भी इक्का दुक्का केस आपको यकीनन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आते हैं। इसमें कोई यानी मुबालगाराई भी नहीं कहते कि 100% ख़त्म हो गया, लेकिन हम बार बार हर स्कूलों में जाकर पर्सनली तौर पर, चूँकि बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है पूरे पंजाब का, तो गलती कोताही यकीनन होती है, लेकिन मार नहीं प्यार से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा उससे स्कूल छोड़ जाते थे, लेकिन अब उसके बाद जो है ना वो अब स्कूल के अंदर जो है वो रिटेन कर रहे हैं बच्चे। जी, बड़ी अच्छी रिवायत थी नाजरीन। हमें जब मास्टर साहब कहते थे जनाब डंडा ले आए, कल एक डंडा चाहिए, तब जब डंडा लेकर आते थे तो जो डंडा लेकर आता था सबसे पहले मार उसको पड़ती थी। ये तो यादें हैं सर। सिक्योरिटी के हवाले से जब आपने बात की तो सर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट का तो नहीं पता मुझे, कभी विज़िट नहीं किया, काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल में आना जाना रहता है। बहुत सारे स्कूलों ने सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे CCTV कैमराज और सिक्योरिटी गार्ड्स के बंदोबस्त किए हुए, कुछ के पास तो सिक्योरिटी गार्ड छोड़े कैमरे तक नहीं है। इस पर आप कोई चेक करते हैं? बहुत अच्छी बात है जी, इसमें कोई शक नहीं। चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट आप सबको, मुझे भी और आपको भी पता है कि हसास तरीन अज़ला में इसका शुमार होता है, और ये खैबर पख्तून के साथ मुतसिल अज़ला है। तो इस सिलसिले में बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें खसूसी हदायत, एजेंसीज़ की तरफ भी हदायत आती रहती हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जहाँ रिजर्वायर, दीवार को ऊँचा करना, कैमरे लगवाना, और इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कमियां कोताही इसमें ज़रूर मौजूद है। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। थोड़ा अरसे से मैं भी महसूस कर रहा था कि हम उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी तवज्जो हमें इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए, और इंशाअल्लाह आपके आज के बयान के बाद हम दोबारा अपनी टीमों को मुतारिक करते हैं। चूँकि प्राइवेट स्कूलों का अभी हमारे पास करीम भाई बड़ा अजीब इस किस्म की सिचुएशन है कि अब एक हमारे पास गवर्नमेंट के स्कूल्स भी मौजूद हैं और 100 के हिसाब से हमारे पास प्राइवेट इदारे में मौजूद हैं। तो कई दफ़ा आंखों से छोटी छोटी चीज़ें ओझल हो जाती हैं और होनी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है अब तहसील अटक में जो मेरे पास रजिस्टर्ड इदारे हैं तहसील अटक में, वो कम अज़ कम 200 के करीब हैं। तो अब हिसाब लगाएं 200 वो इदारे हो गए, अपने गवर्नमेंट के हमारे कम से कम 100-150 इदारा अपना है। तो इतने इदारों में हमारे पास फील्ड के इतने ऑफिसर मौजूद नहीं है। मेरे पास 4 AEO हैं। अब ज़ाहिर है मैं उन्हीं के ज़रिए जो है वो कोशिश करता हूँ चेक करने की। सर अगर हम निशानदेही करें तो जी, अगर आप निशानदेही करेंगे तो हम बाकायदा तौर पे उन स्कूलों को मैं बाकायदा उनको विज़िट करवाएंगे, और जो लोग इसके ऊपर पूरा अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी अच्छा सर, डायरी TV के तवज्जुह से वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट आपका डायरी TV के हवाले से मेरा आपका शुक्रगुजार भी हूँ, और दूसरा पैगाम आपका जो है वो वालिदैन तक यही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वक्त बतौर एक वालिद भी मैं DO से कम वालिद हो के आप सबसे गुजारिश भी करूँगा कि बच्चों के मोबाइल से इसको दूर करें। बहुत बड़ा वक्त का ज़िया जो है वो ये मोबाइल का इस्तेमाल है, और ख़ुसूसी तौर पे बाइक का इस्तेमाल, मोटरसाइकिल का, इससे बच्चों को दूर रखें और मोबाइल के ऊपर ख़ुसूसी नज़र रखें। पढ़ाई के ऊपर आपने खूब तवज्जो करनी है। आप पूछें पेरेंट बच्चों से कि आज बच्चों देखें 6 घंटे बच्चे स्कूल के पास हैं, 18 घंटे आपके पास हैं। आप वापस आके सिर्फ ये पूछ लें कि बच्चों आपको आज उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, कौन सा पीरियड लिया गया और कौन सा पीरियड में उस्ताद स्कूल में नहीं आया, उसने कोई डायरी आपको लिखाई। हमने हर स्कूल में बाकायदा लोगों को बताया हुआ है डेली का होमवर्क दें, और अगर ऐसी शिकायत आती है तो हमें खुशी होगी कि आप हम तक शिकायत पहुंचाएं। डायरी TV के हवाले से मैं अपना आपको नंबर भी
शेयर करूंगा। अगर किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल है तो आप हमारे साथ शेयर करें। जो डेली का काम है बच्चों को कहें कि वो डेली की सूरत में वो काम कंप्लीट करें। इस वक्त एग्ज़ाम का सीज़न बिल्कुल पीक पर है। आपको पता है 9th 10th मैट्रिक के एग्ज़ाम, उसके अलावा यानी 5th 8th बाकी तमाम क्लासों के एग्ज़ाम लास्ट 1.5 मंथ के बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपके पास जस्ट फरवरी है और मार्च के महीने में इम्तिहानात स्टार्ट हो जाएंगे। ये पीक टाइम है। यहाँ पे बच्चों से जो टीचर टेस्ट ले रहे हैं, कभी कभी आप लोग स्कूल चक्कर लगाएं। आप नहीं लगा सकती, अपनी बच्चे की वालदा को कहें, आप अगर बिजी हैं उसको कहें जाके क्लासरूम में टीचर से पूछे। और ये आपका राइट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें जो पे दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है कि हम बच्चों की बेहतरी के लिए हमने क्या इक़दामात उठाई हैं। आज मैं सीट पे बैठा हूँ, हमारे नीचे हमारे फील्ड के लोग हैं, उसके अलावा जो टीचर हैं वो उनको ज़ाहिर है बच्चों के सदक़े से हमें अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हमारा लिखा हुआ है। तो अगर हम वो उस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर ज़ाहिर है इस दुनिया में भी हम उसका हमें जवाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा। आपका काम ये है बतौर पेरेंट्स जितनी भी है, एक तो बच्चों को मेरी आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट है, मोटरसाइकिल और मोबाइल से बचाएं और डेली का जो वर्क है वो पूछें बच्चों से। बच्चों आपने आज क्या काम किया है, उस्ताद ने टेस्ट लिया है नहीं लिया, और फिर जाकर अगर आप मुतमिन नहीं होते तो स्कूल में जाएं, जाके पूछें। और उसके बाद आप फिर हमें, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो यकीनन आप हमें बताएं। बच्चों को सुबह उठवाएं, उनसे काम करवाएं, खुद थोड़ी सी तकलीफ उठाएं। अगर आप खुद बिस्तर में रज़ाई में घुसे रहेंगे सुबह तक तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो बच्चा पढ़ेगा। आजकल रातें बहुत लंबी हैं, रात में बच्चों को पास बैठा के जो उसका होमवर्क है, काम है, पढ़ाई एक मुश्किल मरला ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स को साथ निभाना पड़ेगा, तब जाके वो बेहतर रिजल्ट देगा। सुबह मॉर्निंग में नमाज के बाद नमाज पढ़वाएं बच्चों से और फिर उसके पास बैठ जाएं। बच्चों जो काम आपको उस्ताद ने दिया है वो करवाएं। स्कूल से अगर कोई गलती कोताही होती है स्कूल में जाएं, वहाँ आपका मसला नहीं हल होता तो हाफिज़ और डायरी टीवी भी आपके पास अब मौजूद है, इसके ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचाएँ। जब बच्चे देखें, तालीम एक ऐसा अमल है कि ये रुकता नहीं है और इसके लिए कंपटीशन इतना सख्त हो गया आगे जाके अच्छे इदारों में दाखिले के लिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों की मेहनत की तरफ खूब तवज्जो देते हैं वो फिर जो है वो मेहनत किसी की खुदा ताला रगा नहीं करता और यकीनन वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। सर आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डायरी टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस हवाले से जितने उनके सवालात थे मैंने कोशिश की है कि उनको मुतमिन करने की। अल्लाह ताला आपकी ये जो कोशिश है इसको कामयाब फरमाए। करीम खान और अटक डायरी टीवी का बहुत शुक्रिया जी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तालीम जिस कौम के साथ, जिस माशरे के साथ जुड़ जाती है, कौमें वही तरक्की करती हैं और ख़ासकर वालिदैन का किरदार होता है उसकी तरबियत में। इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।